Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya mau makan sambal telur dadar ya teman-teman. Di sini juga ada tempe goreng dan sayur hijau juga. Dan sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mari makan teman-teman. Bismillah. Hmm. Mantap.
Alhamdulillah udah kenyang banget, terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye, wassalamualaikum.